studio kɔnɔna la ka na aw baro an bɛ to ka baro min kɛ baro wɛrɛ tɛ ka na ni an ka kalanden dɔ ye ka na silamɛw baro bi su in an bɛ studio kɔnɔ yan ni Ustaz Jabate kunun nasini ani kunun Ustaz Jabate b'aw baro Ustaz Jabate ko ale ye dɔnni min kalan ale ka faw n'a ka mɔkɛw ye ani ale fofana maakɔrɔ minnu kɛrɛfɛ o ye dɔnni min d'ale ma ale tɛ fɛ ka kɛ lemuruba ye o dɔnni ale bɛ fɛ ka dɔnni segin an b'a hadamadenw ye ale ka sigiɲɔgɔn ye balimaya sinjiyara janko o ka se ka o mako ɲɛ dɔnni tɛ o minnu bɛ se o kɔnɔ ni dɔnni don aw ye Ustaz Jabate kalan mais diɲɛ kɔnɔ n'i balikuyala i ka ɲi ka ko kɛ ye jumɛn ye o ko n'i ye den wolo i bɛ fɛ don dɔ a ka se ka mako de ɲɛ ye o kumana n'i ye den sɔrɔ n'i y'o don kalan na n'a ye dɔɔnin sɔrɔ ka tila ka miiri ko o dɔɔnin ni a bɛna tila ni a ka adamaden ɲɔgɔn ye an ka kan ka foli di o tigilamɔgɔ fɛ o kumana silamɛw an ka foli b'aw ye bi so in na Jawara radio la ka foli di Jawara a n'a lamini bɛɛ lajɛlen ye ka foli di silamɛw ma ka foli di cɛ ani musow ma min bɛ lamɛnni kɛla sisan nin waati in na radio la kamana an ka foli b'aw ye kɛrɛnkɛrɛnya bisu in na an bɛ Ustaz Jabate ka segin ka na baro sabula an ye barakɔrɔ min kɛ an y'a boli yiriw kan sabula Ustaz Jabate ale ye yiriw de kalan ka tila ka ji kɔnɔnafɛnw kalan ale ka kalan sinsinni bɛ o de kan o kɔnɔna la don Ustaz Jabate bisu in na a bɛ ɲɔgɔn ye yan an bɛna kuma min kan an ka kuma bɛna boli ji kɔnɔnafɛnw kan bi an y'o ɲini Ustaz Jabate yɛrɛ fɛ ayiwa a ka se ka o dɔnni yira anw na bi n'aw ka jɛ ye an bɛna fɔɲɔgɔnko to Ustaz Jabate yɛrɛ bolo nin waati in na Ustaz Jabate salamaleykum. Waalaikum salam monsieur Gaye. Ayiwa i y'a fɔ cogo min bisu in na an bɛ studio kɔnɔna la anw nana tuguni ka na alisilamɛw baro an bɛna fɔɲɔgɔnko to e yɛrɛ ye sisan i bɛna foli kɛrɛnkɛrɛnya ne k'a di an faw n'an baw ma ka diinɛ ɲɛmɔgɔw fo ka dugu ɲɛmɔgɔw fo a n'an lamɛnnika kɛbaga bɛɛ lajɛlen ye kibaru min bɛ yen foli in kɔfɛ sisan an bɛ sɔrɔ ka da don o walanda kɔnɔ. Alhamdulillahi rabbil alamin. Amin. San'an ka tɛmɛ kuma in an b'a fɔ a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tayyibul qulub wa dawaiha wa afiyatul abdan wa shifaiha wa nurul absar wa diyariha wa ala alihi wa sallam taslim. An bɛ an lamɛnbaga bɛɛ lajɛlen fo cɛ ani muso denmisɛn ani maakɔrɔ Sheikh Ustaz Jabate ka foli b'a bɛɛ lajɛlen ye. An ka distributeurs an ka foli b'o ye. An ka dugu in limami bɛɛ lajɛlen an da sera limami minnu tɔgɔ ma an dama ma se limami minnu tɔgɔ ma Jawara kɔnɔ Jawara kɔ kan Sheikh Ustaz Jabate ka foli kɛrɛnkɛrɛnnen b'a bɛɛ lajɛlen ye. O tɛmɛnen kɔ an b'an ka dugutigiw fo an b'an ka jamanatigiw fo an b'an ka politiciens fo olu minnu hakili bɛ jamana kɔnɔdenw na. Dugu lakanabaga bɛɛ lajɛlen Sheikh Ustaz Jabate ka foli b'a bɛɛ lajɛlen ye. Surtout les auditeurs et les auditrices qui écoutent cette radio. Dans la folie bɛ olu de ye. Alhamdulillahi rabbil alamin monsieur Gali y'a fɔ cogoya min na an ko an bɛna sigi yan bi ka dɔnni jɛmukan kɛnɛ sigi fayida la ka dɔnni fɔ an balima silamɛw ɲɛna olu minnu bɛ so kɔnɔ u ka bigu ta ka garibukɛ ka kuma fɔtaw sɛbɛn olu minnu bɛ so kɔnɔ ka papiyew bila enregistrement na garibukɛ ye san 100 bɔ garibukɛ a bɔla comment dirais cɛkɔrɔba san 100 mun kɔ an bɔla musokɔrɔba san 100 mun kɔ ka fitinin mun sɔrɔ olu fɛ yen an fana ko an tɛ fɛ k'o kɛ lemuruba ye k'o bɛ an dama an balima silamɛw wallahi aw k'a ta k'a dɔn k'a fɔ ko cɛ bɛ ko la aw k'a ta k'a dɔn k'a fɔ ko on doit être fier de notre culture africaine. O ye tiɲɛ parce que n'i y'a ye farafinna tora kɔ bi an banana culture la an taara nɔrɔ fɛn wɛrɛw la sinon nin t'a yira k'a fɔ ko Sheikh Ustaz Jabate de bɛ dɔnniya kɛ ka tɛmɛ bɛɛ kan e min tulo bɛ na sisan cɛ muso denmisɛn maakɔrɔ e de bɛ se ka Sheikh Ustaz Jabate minɛ k'a kalan dɔnniya la kosɛbɛ a mais Jabate n'i y'a ye an ye courage sɔrɔ ka na fɔ an bɛna fila fɔ an balima sɛw ɲɛnɛ wallahi nin tɛ yɛrɛ yira an tɛ fɛ an ka dɔnni a ka kɛ bɛn anw dɔrɔn de ma anw bɛ fɛ ka dɔnniya ninnu partager de yaasa mɔgɔw yɛrɛ k'a dɔn k'a fɔ an ka dafin cɛkɔrɔba ninnu olu ye baara kɛ dɔnniya kɔnɔna na an ka cɛkɔrɔba gɛlɛnw olu ye baara kɛ dɔnniya kɔnɔ n'olu ma se ka tilew tɛ kelen ye o.
olu ka tile la a bɛ se ka kɛ n'a sɔrɔ arajo tun bɛ yen walima réseaux sociaux kɔnɔna n'a sɔrɔ o tun bɛ yen olu fana tun bɛna kɔlɔsi sɔrɔ ka lɔnniya partager. mais n'a nana bɛn anw tile ma bi n'anw sigila ni lɔnniya ninnu ye n'anw sigila ni ji dɔnniya ninnu ye n'anw sigila ni kuranna dɔnniya ninnu ye n'anw sigila n'an fakɔrɔ ka tutu ye ni dɔw k'a ma kirisi ni dɔw k'a ma kanfin kan anw m'a di mɔgɔ ma ala bɛ tigɛ an na ala kira bɛ tigɛ an na. ka da ala kira a y'a fɔ ɲɛna khayrukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Je répète, khayrukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Quel est le sens de ça en français? Le prophète Père Salut sur lui nous a dit le meilleur d'entre vous, c'est celui qui a pris le Coran et l'a enseigné. Ako amamu ye Coran kala ka kera Coran in lonya de o ibe mare wole ka o wajur ke ni Coran kan ye ka mo ka ala ko yirula ko barka bo ala ko tawma ko wole kana ala ko akera no o de yo ako e de mo la so mere mo Allahu akbar ako na so e refere ye ala so na ta ka Coran in ta ibe a mo de kalala ko kalala se o se Coran in famia akera a gindo doni yo akera a tafsir yere lonya wo ako e de mo so mere mo de Allahu akbar. Donc nous on a bien on a garama on a barama bi monsieur Gal ami Allah subhanahu wa ta'ala donc albi mo be gal monsieur Gal ka blala ni ngalu mu mana ka afe bi inshallah ji kono geringa fona a ay fitini mun kala donc ta belonde na ya ni ngamina na mi mindo ami abalmo sa mo blessure la na fete mindo ante mo kana mo fo mo ngale ma kelen tisira belonde ni ya belo iba beche donc ami mi fo ambal masamo nyere ni gal na ngali min ke na la donda mase mima amma ni Allah subhanahu wa ta'ala fe ala kana on ne dabla an ga kuma fo mo nyere an ga donda mase mima de parce que ni don so plutôt bla ko ndoro yi do ron liba ça te va yo di fo non be ka da ka don tala ni be da na ka don tala mi gele mi ko je mo bi ate ke mo de tie lonna ni e commerçant yi jije ga commerçant ne i ka ni amene bulu fala la nyana ni e politicien i jije ko mene ka kuma mo fe ko convaincre anye ni e mami fere ni mami i jije ga ni mami na bulu fala la ni e karamo mene bulu fala al ni almateri wo me e technicien mene bulu fala la o yuli wale de gal ni be mi do ni o dama wanda tigena na nyama ya kono donc o de la ni min kala on dakani bi ami Allah subhanahu wa ta'ala fuka ba so monsieur Gal mi ngalu bi ka bla bishuna aywa so jabati ana fu bi sabula e mi fo sita die retien ani anye o fana yo fie do de wallahi en temps be do mawte dans au berema on ni kuma chale on fait e ba so wati jama bere mando a joyoro na se wallahi ni ye mawi obi son chef la maison d'assistant no fait e bita so do de fe ka shegi so wallahi ni be da na bere ma ni be durduruta i ba so mangati o chendere die fra bo chula min be se mina obi se wala min te min do o to do o chendere ala fara ko bere ni no ya be ayo woro fo abi kuma ku jeyoro anya fo sa jabati binaye bisuina o ma yira ko sa jabati de doni ke jawara ko bela ni o ma yira ko sa jabati de donno be ni mara ngonna la ai aka kala fo bisu kono amana ke chuchu ma obi du kono mi meda mi kala on fe watina o be sega o sa jabati ka no o che me benda ka sigi yorodo abe kere min ngani watina kada slamo barodo alli ngona na ma be se ka wele bele ka don wore yira usan jabatira mi be se ka to ma konye wallahi toitai ori koso usan jabate binaye bisuina e usan jabate ma ngini efe bisuina sabula e ka kalantara jiro ani jiko na fe ani boko na fe ona bisuina nere jamu e bomay ne be fa na kuma jiko na fe on yere ka wala da me fe ka da do na jikona la fɛnw ka ca mais anw ka jikona an ka teli ka minnu dun o ye jɛgɛw ye sinon anw banbaw tɛ dun dɛ o ye jɛgɛw ye mais jɛgɛ minnu bɛ dun don ntɛmɛ bɛ yen manɔgɔ bɛ yen a caman bɛ yen gɔngɔniw bɛ yen mais ne bɛ fɛ ka dɔɔnin fɔ an ɲɛna jɛgɛko la min yɛrɛ tɛmɛ ye an k'o ta sabula o naji ka di dɛ wallahi dɛmɛ a bɛ ji kɔnɔ a bɛ balo ji kɔnɔ maaw b'a minɛ ni ka n'a dun nafa jumɛn bɛ n dɛmɛ na
alhamdulillah rabbil alamin misagal ni ya on ɲininka ji kɔnɔna na ne fɛ anw man ka siran bere ni ya anw ɲininka ji kɔnɔna na an man ka siran bere dɛ cogo di an gɛrɛlen ko an ka sɔmɔnɔ cɛkɔrɔbaw la an gɛrɛlen ko an ka bozo cɛkɔrɔbaw la olu minnu sɔnna k'o kɔnɔji an ye ka ji yira an na ka ji kɔnɔfɛn yira an na ji yɛrɛ ye min ye o yira an na ni Seku Usa Jabate ɲininka donc sanni an ka tɛmɛ ni ji fayida ye n bɛ foli barikaman di bozo cɛkɔrɔbaw ma ka foli barikaman di sɔmɔnɔ cɛkɔrɔbaw ma olu minnu sɔnna ka Seku Usa Jabate denmisɛnnin fitinin ka anw minɛ k'a dɔn k'a fɔ ko majigi o de ye fɛn caman sɔrɔ koyi majigi de ye an ka dɔnniya ninnu sɔrɔ donc an kɔni b'a dila aw ma bi hali na aw m'an bonya mais a y'aw majigi cɛkɔrɔbaw ye k'aw majigi aw bafilanw ye k'aw majigi dugu cɛkɔrɔbaw ye gilekini kolina dɔrɔn de o de bɛ barika don aw dala kumakan na o de bɛ barika don dɔnniya ninnu na a ko ale bɔra ka ɲininkali min kɛ tɛmɛ ale bɛ ji kɔnɔ de ji kɔnɔ fɛn dɔ a bɛ balo ji de kɔnɔ Jabate ji ye mun ye ji tɛ hɛrɛ ye wa Jabate ji ye mun ye ji tɛ nɛɛma ye wa a ko maa min bɛ fɛ ka nɛɛma sɔrɔ ka hɛrɛ sɔrɔ a ko ji kɔnɔna fɛn de dɛ o ye ji kɔnɔfɛnw ye dɛ tɛmɛ a y'a hakili to tɛmɛ na tɛmɛ ale ye jɛgɛ ye jɛgɛ min gɛrɛsɛgɛ ka bon o bɛ tɛmɛ na dɛ maa ma ka jɛgɛ dunta bɛnna tɛmɛ ma alhamdulillah rabbil alamin e gɛrɛsɛgɛ nɔgɔ man di maa ma bɛ tɛmɛ dun mama bɛ tɛmɛ dun a ka ca Ala sɔnna taala fɛ ni ele ka jɛgɛ dunta bɛnna tɛmɛ ma ele bɛ to nɛɛma lakuda ye ele bɛ to hɛrɛ lakuda ye tɛmɛ nana hɛrɛ sɔrɔ i bolo ni dɔ ma fara o kan Ala barika la Ala kira barika la bozo cɛkɔrɔbaw ye min fɔ an ɲɛna tɛmɛ kan walahi n'a ma dɔ fara a kan a tɛ dɔ bɔ a la dɛ a fɔ kelen min dun ye a ilmul batiniya sira ye n'o o y'a gindo yɛrɛ lɔnniya sira ye an fana ye min sɔrɔ an ka bozo cɛkɔrɔbaw bolo mais a maa kalanu o ye mun fɔ an ɲɛna tɛmɛ kan ko tuguni ani kɔrɔna aya min bɛ se ka taama a ko tɛbɛ maa min bɛ fɛ ka gɛrɛsɛgɛ sɔrɔ a ko i bɛ tɛmɛden 12 de ɲini tɛmɛden 12 a ko n'i ye tɛmɛden 12 sɔrɔ i bɛna mun kɛ i bɛna baji 12 de ɲini baji 12 o ji dɔɔni kana caya koyi a ko n'i ma baji 12 ji sɔrɔ i bɛ gɛlɛya ka mun ɲini ka 12 ji ɲini a ko n'i ye 12 ji sɔrɔ tu tɛ na ta tɛ na dɛ nin kɛ ka tɛmɛ tobi i k'a dun tɛmɛ 12 Jabate e t'o kɛ fiyewu ka kɛ ko 12 sɔrɔ o la n'i kɛra diɲɛ jɔn o jɔn ye f'e k'a fɔ alhamdulilahi rabbil alamin ni e kɛra cɛ ye e tɛ nin kɛ nin kɛcogo na ka kɛ ko 7 sɔrɔ na f'e k'a fɔ alhamdulilahi rabbil alamin ni e kɛra muso ye e tɛna kɛ ko 4 sɔrɔ na fiyewu f'e k'a fɔ alhamdulilahi rabbil alamin mais min y'a karamɔgɔ baara nasira ye n'i ye tɛmɛ 12 sɔrɔ n'o y'a dalu 2nan ye ni maa min bɛ fɛ a ka kɛ bombe atomique ye yala hadamatɔ an tɔrɔ fata ni kun fayakun i k'a kɛ i ka jɔyɔrɔ ye k'a dɔn k'a fɔ ko Seku Usa Jabate a y'a madon cɛkɔrɔba san 100 de la a y'a madon musokɔrɔba san 100 de la a ko e bɛna sura jɔ de sɛbɛn sura min bɛ Kur'ana kɔnɔ dɛ a ɲɛfɔ Seku Usa Jabate n'o ye suratul Kawusar ye ko Kawusara kɔji sura lɔnnibagaw de tulo b'anw na karamɔgɔw de tulo b'an na a ko inna a'tainaka al-kawsar fasalli li rabbika wanhar inna shaniyaka huwal abtar a ko i b'o sɛbɛn siɲɛ joli i b'o sɛbɛn siɲɛ 12 misi gali a ko ni nin sɛbɛn siɲɛ 12 walan kan i bɛ baji 12 de kɛ k'a nasi ko ka bɔ walan kan walima kɔnɔn 12 12 différents puits l'eau de 12 différents puits i b'o ji de kɛ k'a ko ka bɔ walan kan ka nin kɛ ka bajɛgɛ o min ye tɛbɛn ye o den 12 k'o kɛ k'o tobi e bɛna fɔ alhamdulilahi donc tɛbɛn na an bɛ dan nin yɔrɔ la tɛbɛn na sinon nafa caman bɛ tɛbɛn na i y'a ma faamuya fo ka taa se manɔgɔ bɛ yen wondɔ bɛ yen ninnu bɛɛ inshallah an bɛna kuma ninnu bɛɛ lajɛlen kan bi su in na ala ni misi gari sababuya la ayiwa Usa Jabate e ye min fɔ sisan an y'a fɔ hali bi maaw tulo b'an kan na maaw fana ka foli b'i ye sabula e ye min fɔ sisan min ye tɛbɛn ka nafa ye bɛɛ y'a fɔ hali ni anw fɛ yan bajiw sɔrɔ ka bon min ye kɔlɔnna ji ye o sɔrɔ ka di anw fɛ kɔlɔn 12 o ji bɛ se ka sɔrɔ
e ma ko nyami mvoa mi e gresege e o de fo ko sabe dia da mo bismillah e gresege o tay mi gresege soro ko bele jini kan oh ni o wala da na yire ila o mai ka kayfe baray o mai ka kayfe deguyi o kuma no sa jawati ya fo chugo mi tebe dafo jiko na la fa ndebe damati ne o de fo manogo be gongo be jege su kacha jege saw be bele jini ala tale fem bele jini da koroba bela wallahi na fo ba bela wallahi ni ta do iba fanta wallahi kana fo ko ala ni da gasa ali hali ma far sola e ma e rasta ko kuzi soni ko koroba bela o ko so lu be kuzi to ayema wallahi aski tati ko koroba la fara ba ko mais ni temindo itudi do doni fana te bayi ya fo chobi leo le fo dongodo trombeta kanso me bisuina me fe e ka don fo anyene mi jege manoy sabla fa ka di o yesu o so bukacha o gonu ngacha la fa me bola o duni kono la fa me bola ni tem chogodo tem chogo mado so fana ne ajarando ayirane do wa min beke en fait na fa e ko fa en fait bisu alhamdulillah rabbil alamin misikal mi fo mi barkata mi wali man don ni kan ni seben non e ga shebu sa jabati da wo be la mi fo ki barkata ko sebe donc ante sigante nya bila kama shebu sa jabati lonu yoro me rede youtube ko nay donc saninga misikal ga ni question jabi mi nga abonné belajelen fo a cɛman n'a musoman a mun bɛ Belgique jamana kɔnɔ a mun bɛ farajɛla a mun bɛ farafina a mun bɛ Italie a mun bɛ Faransi o a mun bɛ Amérique o nka abonné cɛman fɛn o fɛn min bɛ Seku Usa Jabate ka fayida ta k'a nafa bɔ a la min bɛ Seku Usa Jabate ka dɔnniyaw ta k'a nafa bɔ a la donc nin ye émission direct dɔ ye ne ka foli b'aw ye nin kɔnɔna na maa ma fɛnɛ mako bɛ Seku Usa Jabate ka fayidaw la fayida wɛrɛw minnu ni ninnu si tɛ kelen ye an y'a fɔ n'aw donna YouTube kɔnɔ téléphone Android bɛ mun bolo si tu es écrit seulement Seku Usa Jabate i bɛ na an ka page officielle ye i bɛ abonné kɛ i bɛ se ka fɛn caman sɔrɔ donc n bɛ n ka abonné cɛba bɛɛ lajɛlen fo a ko ma nɔgɔ n ma nɔgɔ n ma nɔgɔ pourquoi o y'a tɔgɔ yɛrɛ la fɔlɔ ko maa nɔgɔ o fɔ ye a m'an da don yɔrɔ la fɔlɔ k'o walawala ni cɛ nana lɔnniya kɔnɔ kana fɔ non parce que mɔgɔw b'a sogo dunna k'i t'a kɔrɔ f'o ɲɛna dɛ ni min y'a ta ka baara kɛ n'a ye o b'a nafa ye ni min m'a ta ka baara kɛ n'a ye e ka to ka kɔlɔsili kɛ ba ye ni cɛnin nin o min ye Seku Usa Jabate denmisɛnnin fitinin n'a ka kuma si c'est une vérité ou bien si c'est pas une vérité tu vas le savoir ma nɔgɔ jɛgɛ bɛɛ lajɛlen na a ta ka filɛ ma nɔgɔ n'i y'a bila ji la ma nɔgɔ bɛ nɔgɔ min bɔ jɛgɛ si tɛ min b'a bɔ gala fɔ mɔgɔw ka nin kɔlɔsi bi a ko manɔgɔ dunanba maa o maa de bɛ yen n'a ka baara ye manɔgɔ dunni ye sanga ni waati bɛɛ lajɛlen que ele ye dutigi ye ele ye gɛrɛsɛgɛ ɲinina ye Seku Usa il faut écouter Seku Usa Jabate il faut faire beaucoup d'attention beaucoup d'attention beaucoup de gars ceux qui mangent toujours manɔgɔ le suivez hein ale bɛ maa gɛrɛsɛgɛ nɔgɔ de a fɔ kelen karamɔgɔw ka lɔnniya nasira dɔw bɛ yen ka adamaden y'a ka hɛrɛ la ka adamaden y'a ka nafolotigiya la ka adamaden y'a ka setigiya la ka adamaden ye a ka daraja kɔnɔna na k'ale tigi lanɔgɔ k'a ka setigiya lanɔgɔ k'a ka nafolotigiya lanɔgɔ k'a ka adamadenya yɛrɛ lanɔgɔ bilahi an y'a sɔrɔ k'a fɔ ko dɔnnibaga fɔlɔ dɔnnibaga dɔw tun bɛ yen olu tun b'o kɛ ni manɔgɔ ji de ye an m'a fɔ nafa tɛ manɔgɔ la dɛ quelle est son importance o bɛ yen quel est son inconvénient o bɛ yen mais gɛrɛsɛgɛ ko nasira la an mun ye dutigiw ye an m'a fɔ a kana manɔgɔ dun a ye manɔgɔ dun mais à chaque fois maa ma ka baara ye manɔgɔ dunni ye ale bɛ yɛlɛ gɛrɛsɛgɛ de lanɔgɔ kelen manɔgɔ musow n'a y'a san ka taa so kɔnɔ ni a ye manɔgɔ ko ji aw kana bɔ du kɔnɔna na a ma ɲi ni gɛrɛsɛgɛ nin n'a bɛ taama k'a b'a tigi gɛrɛsɛgɛ lanɔgɔ a ko fili la ale manɔgɔ kelen a ko muso n'aw ye manɔgɔ ko ji walima a y'a kana tigɛlen o joli kɔni t'a la fɛn minnu bɛ bɔ a kɔnɔ a ko a kɔnɔ olu to so kɔnɔ
denmisɛn mun bɛ yen n'o olu ma balo kɛ n'o olu ma ko dɔn i bɛ taa sɔrɔ hali ni lɔnni ɲinina don a ka lɔnni a t'a nafa n'a a sen bɛ dilan a kan waati bɛɛ wa ale manɔgɔ in fɛnɛ a b'a tigi ka koɲɛw fɛnɛ lanɔgɔlen maa min bɛ yen n'a a bɛ taama manɔgɔ nɔgɔlan ji kan donc o la kɔlɔlɔ bɛ manɔgɔ la dɛ mais manɔgɔ n'i ma ɲɛ manɔgɔ dun kɔ kɛra manɔgɔ dun ka kalo to dibi la n'i bɛ fɛ a k'i nafa manɔgɔ dunba yɛrɛ man ɲi c'est pas bon mais n'i ma ɲɛ a dun kɔ kana a dun ka kalo to dibi la i b'a manɔgɔ dun ka kalo to yelen na comme kalo k'a daminɛ a tile 7 ka na a tile 14 walima a tile 15 su donc manɔgɔ bɛ se ka dun mais kana kɛ gɛrɛsɛgɛ ɲinaba kana manɔgɔ k'i ka kana waati bɛɛ kana to ka dun il faut éviter de manger mais manɔgɔ nafa t'a la wa nafa b'a la dɛ nafa bɛ manɔgɔ la dɛ nafa jumɛn b'a la quelle est son importance a ko manɔgɔ maa mun bɛ yen n'o olu bɛ den ɲini na maa mun bɛ yen n'o olu bɛ den ɲini na a ko manɔgɔ tulo kɔnɔna fila n'i y'a ta k'a filɛ fɛn bilenman dɔ bɛ yen bozow b'o dɔn jikɔrɔ manɔgɔ sɔnna k'a yɛrɛ yira bozo cɛkɔrɔba mun na ale bɛ min kɛ dɛ a ko a tulo kɔnɔna fila fɛn bilenman min bɛ yen o bɛ den di muso ma kɛra haliwatɔ ani muso min n'a tɛ den wolo manɔgɔ cɛman n'i y'a baara a baara cogo la k'a di muso ma ni den t'a bolo n'a bɛnna manɔgɔ cɛ ma a b'o denkɛ kelen wolo dɛ n'a bɛnna manɔgɔ musoman ma a b'o denkɛ musoman kelen wolo dɛ donc ne bɛ min dɔn manɔgɔ nafa la o de ye nin ye tɛ nafa wɛrɛ dɔn a la ka tɛmɛ min kan ni n ko bɛ nafa wɛrɛ fɔ a la min nin tɛ kelen ye n bɛ nkalon tigɛ sisan donc an dun kɔrɔ ba qu'est-ce que haram ko nkalon tɛ ta ali mensonge là c'est pas bon donc an bɛ dan yan manɔgɔ la sinon nafa wɛrɛw b'a la mais ne t'o dɔn n bɛ min dɔn o de ye